Chers amis, bonjour. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Nadia Polakova de Tsar Voyage Moscou. Et aujourd'hui, on est à la terrasse de l'hôtel Ritz-Carlton. C'est un des meilleurs hôtels à Moscou. On est tout près du Kremlin, de la place Rouge, à 2 pas du Kremlin. Et en ce moment, on se trouve dans un igloo qu'on peut privatiser pour vos événements ou une fête. Les igloos il y en a plusieurs en fait, et ils sont jusqu'à 12 personnes. Et aujourd'hui avec moi, il y a le sommelier de l'hôtel Ritz qui s'appelle Anton. Et ensemble, on va vous présenter les boissons typiques, traditionnelles, les boissons alcoolisées russes. Bonjour Anton. Bonjour everybody, my name is Антон. Но я буду говорить на русском. Итак, меня зовут Антон, и я шеф-сомелье этого прекрасного отеля, в котором мы всегда вас здесь ждем. On vous attend toujours au Ritz. Et maintenant, on passe à notre présentation et on va commencer par la question suivante. Quelles sont les boissons typiques alcoolisées russes? Et évidemment, tout le monde connaît la vodka, mais peut-être il y en a d'autres qui sont moins connus. Все знают водку, но, может быть, есть какие-то другие напитки, которые также являются традиционно русскими алкогольными напитками. Пожалуйста, расскажите о них. Да, безусловно. Ну, водка – это современная водка русская, это напиток довольно новый, ему всего лишь 100 лет. La vodka, en fait, peu le connaissent, mais c'est une boisson assez récente qui n'a que 100 ans. Напиток, из которого, собственно, и появилась водка, называется полугар. Et la boisson de laquelle provient la vodka s'appelle polougar. Si on traduit, ça veut dire demi-brûlé. Он производился по практически той же технологии, что и виски или бренди во Франции или в Англии. Et la technologie de production de polougar était similaire à celle de whisky ou brandy. Разница состоит только в том, что полугар – это напиток, который всегда на чем-то настоен. И кроме того, на Руси считалось, что если полугар, сам спирт, попадает в бочку, то он уже испорчен. Поэтому полугары никогда не пили в чистом виде. Из них всегда делали только настойки. Так, вот насчет настоен. То есть дистиллирован, получается? Это то же самое, это тоже дистиллят, только его настаивают на каких-то ягодах, кореньях. Et la différence entre la vodka et le polougar, c'est par exemple ce que, à base de production de polougar, on utilisait aussi des fruits ou des baies ou d'autres ingrédients, ce qui n'est pas le cas avec la vodka. Вот такой способ производства делает полугар практически бесконечным напитком, потому что ингредиентов могут быть десятки и сотни тысяч. Ainsi, pour la production de polougar, il n'y a pas de limite de variantes, d'options différentes de la boisson. C'est toujours en fonction de l'ingrédient qu'on rajoute. И если, скажем, коньяк или виски все более или менее похожи друг на друга, то полугары – это вселенная абсолютно разных вкусов и цветов и ароматов. Donc, contrairement, par exemple, au whisky, qui est toujours pareil, les polugars, c'est tout un univers de goût. Подскажите, пожалуйста, какие основные ингредиенты этих напитков? Quels sont donc les ingrédients principaux de toutes ces boissons? Да, здесь я бы хотел сказать следующее. Прежде всего, все люди думают, что основным ингредиентом алкоголя является спирт. Но это совсем не так. La plupart des gens pensent que à la base de la vodka et des autres alcools forts russes, il y a toujours l'éthanol, ce qui n'est pas tout à fait vrai. В современном мире этанол является настолько чистым веществом, что в нем, собственно говоря, нет абсолютно никаких примесей. Aujourd'hui, éthanol
c'est très purifié et il n'y a rien d'autre que... Не знаю, как лучше сказать, в общем, давайте дальше. Основным ингредиентом хорошей водки, как это ни странно, является правильно подготовленная и очищенная вода. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, l'ingrédient principal de la vodka, c'est de l'eau. Et l'eau doit être de qualité. Lучше, чтобы она была добыта с определенной глубины, естественно, из-под земли. Et la profondeur d'où on prend l'eau compte vraiment. Кроме всего прочего, большинство об этом не знает, но очень важным ингредиентом водки является уголь. Угольная колонна, через которую происходит очистка. Et le charbon compte aussi parce qu'on l'utilise pour la production de l'alcool fort et la qualité de charbon compte. Есть еще и более дорогие способы очистки, например, яичным белком или молоком. On peut aussi utiliser le blanc d'œuf ou le lait pour la production, mais c'est plus cher. Ну и самым вишенкой на торте является секретный ингредиент от производителя. Это может быть настой трав, сухариков, кореньев, ягод. Et aussi, il y a des producteurs qui rajoutent des ingrédients secrets, comme par exemple des baies ou des herbes. Думаю, что с этим вопросом? Отлично. Так, как и с чем водку употребляем? Et on passe à la question suivante, plus pratique. Comment il faut boire, pas comment il faut, mais comment on boit la vodka, nous, les Russes, et avec quoi on boit la vodka? С чем мы традиционно пьем водку? Как это ни странно, но водка является наиболее гастрономичным напитком из всех имеющихся крепких. En fait, parmi toutes les boissons fortes alcoolisées, la vodka, c'est la boisson la plus gastronomique. Почему? Потому что стандартом хорошей водки является три, будем так говорить, вкусовых ингредиента. Это отсутствие вкуса, цвета Parce que tout и d'abord, запаха. il n'y a pas de goût. Il n'y a aucun goût, donc cela n'influence pas aux autres goûts, les goûts de repas avec lesquels on boit de la vodka. Ensuite, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur, donc rien ne vous empêche de sentir les goûts des autres produits, des autres repas que vous mangez avec de la vodka. Любое, даже самое экзотическое блюдо, содержащее большое количество разных ингредиентов, с водкой будет идти просто великолепно, так как водка не будет перебивать ни вкуса, ни цвета, ни запаха продукта. Et donc, on peut boire de la vodka et on boit de la vodka avec tout genre de repas ou des zakouski, comme on dit chez nous, des hors d'œuvre, mais aussi avec des plats principaux. Et avec les plats les plus sophistiqués, on peut toujours boire de la vodka parce que ça n'empêche pas aux autres goûts. А если говорить про полугары, что есть, собственно говоря, аналог водка, то к ним сложнее подобрать ингредиенты, но этот процесс выглядит гораздо более интересным и захватывающим. En ce qui concerne les polugars, c'est plus compliqué de trouver les repas qui viennent bien avec, mais c'est aussi un processus plus intéressant. Ну и в конце хотелось бы сказать, что здесь, в этом отеле, мы делаем, в этом баре, вот два, мы делаем специальные настойки на лесных ягодах, выращенных здесь в России, иногда в Сибири, в основном на севере. И это является нашим эксклюзивным продуктом, который вы можете попробовать только у нас. Et en plus, ici au Ritz-Carlton, au bar qui s'appelle O2, la terrasse panoramique où on est actuellement, c'est la terrasse de ce bar que la plupart des Moscovites connaissent. En fait, ici, il y a en plus des liqueurs maison à base de baies de bois qui proviennent des régions nord de la Russie et aussi à base des herbes. Я думаю, что мы всегда будем рады вам видеть наших гостей здесь, в этом прекрасном отеле. Позвольте мне
так сказать, откланяться и закончить. Anton sera heureux de vous voir personnellement ici au Ritz, comme moi également. Et en plus, je voudrais rajouter que chez nous à Tsar Voyage, on peut organiser des ateliers en ligne avec Anton ou avec un chef du Ritz par exemple, ou d'autres ateliers pour vous et vos clients, même aujourd'hui avec les frontières fermées. Et on espère, bien sûr, on attend l'ouverture prochaine des frontières pour vous voir personnellement ici. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir.